Ko bene. O de y'a to ne mana détervourien ba nunu k'a fɔ k'u bɛ prɛn mɔgɔ kunna ne b'u lajɛ. Ah si, ils sont tous mal admis. Assimi ko 68 postes min bɛ fonction publique la santé est-ce que b'a kalama dɛsɛnni bati ma ko mɔgɔw ni de b'i bolo santé la Musa k'u tɛ tɛmɛ u ko Assimi ma ko non k'a lajɛ k'a bɛ ko moyen dangara ko mais ko fɛn ko fonction publique muso ko mɔgɔ si ma se sɔrɔ ko non k'a y'a bɔ yen k'a kana sɔn ko ni poste littéraire do k'i bɛ se ka sɔn o ma n'a y'a sɔrɔ administration do i bɛ se ka sɔn o ma ko mais ko santé ni dɛsɛnni bati ma non a dɔgɔtɔrɔso dilan k'a bi mɔgɔw kan k'u tɛ se ou bien dɔ bɛ taa pikiri kɛ dɔ ɲɛ la ou bien dɔ kunkolo la. Assimi ma sɔn ninnu de ye président ye o nin tɛ yɔrɔ mu journaliste nin fɔ mɔgɔ tɛ nin dɔn dɛ ne yɛrɛ ma bɔ k'a fɔ bɔ a tɔ bɛ yen belebelew bɛ yen minnu n'a ma sɔn walayi ala Assimi bɛ coup d'état bɛ kɛ don min na Assimi taara a muso n'a den kalifa yɔrɔ min na a muso n'a den kalifa yɔrɔ min na o mɔgɔ dɔw sera a ma marché na k'u ma ko o ko fasɔn ma n'a ye Musa n bɛ dan yen dɔrɔn n t'a bɛɛ f'i ye quoi. Tellement que nin cɛ nin siranna foroba hakɛ ɲɛ a siranna Assimi siranna est-ce que b'a kalama fɛn kelen o de y'a to n'i ye fɛn fɛn ta ka Assimi sɛgɛrɛ Ala b'a kɛ fu y'i bolo Assimi siranna Mali nafolo ɲɛ Assimi siranna Mali wari ɲɛ n bɛ nin fitinin fila dɔrɔn f'i ye c'est gansan m'anw to a kɔ quoi parce que an b'a dɔn Ala tɛ bɔ nin kɔ kɔrɔ fo ka tiɲɛ wuli c'est pour cela a tigɛra ni diɲɛ cɛ i m'a ye Dieu a choisi le Mali sinon Mali ni diɲɛ de bɛ ɲɔgɔn na o attaque in bɛɛ tubabuw de ye o mais Ala ko n bɛ n ka Mali kɔfɛ tiɲɛ miseli i sigi a kɔrɔ k'a fara nkalon yiri tu la Assimi est fort Assimi est grand c'est un messie. Ok i bɔra k'o fɔ mais Bouba Bel kɛlɛ wɛrɛ bɛna wuli sabula an bɛ se k'a fɔ loi électorale o kɔni o sariya taara bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ parti politique fara bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ k'a ɲɛna nka kabini a yira k'a fɔ kɔfɛ o y'a ye k'a fɔ kalo 4 ko finitigilakaw bɛ se k'o préparer a fɔra ko sisan ko parti politique ka mɔgɔ 4 de di ka ɛgini k'o siège o kɛn bɛ mankan ye sabula bɛɛ wulila ko non ko Assimi man kan munna o bi an bɛ se k'a fɔ n'a ma ko an ka taa karata la munna politique mɔgɔw sirannen bɛ k'a fɔ Assimi yɛrɛ ka don compétition jeu kɔnɔ o bɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka k'a ye a man ka k'a ye dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ayi ko a ka transition yɛrɛ ban a ka taa ka bɔ daba fɛ munna o sirannen b'a ka candidature est ce que bon o sirannen bɛ ko Assimi fana ka candidature kana kɛ IBK ka taa ɲɔgɔn na ou bien Ala ka hinɛ Sina ATT fana taa ɲɔgɔn na ye parce que sabula a ye min kɛ ka tɛmɛ politicien m'a fɔ dɛ i bɛ tuma bɛɛ a bɛ politicien bɛɛ gosi bereke la n'an m'a dabila a bɛ politicien tɔɲɔ dɛ nin kuma ba minnu filɛ nin ye parti minnu kɛra premier deuxième élection na ni jama b'u kan y'olu da y'a la i ma ADP Maliba da y'a la dɛ i ma URD da y'a la dɛ nin bɛɛ ye 0,5 mɔgɔw de a si tɛ élection na bi i b'u kelen bila ka taa k'olu sera 5% sɔrɔ Assimi yɛrɛ kana kɛ candidat mɔgɔ si kana kɛ candidat ye a y'u kelen bila ka taa 5% u t'a sɔrɔ Musa tu sais que n bɛna min f'i ɲɛna quoi ninnu tɛ politique kɔrɔ dɔn quoi ninnu bolo ko politique kɔrɔ ka taa parti créer o tɛ quoi politique ka jamanadenw ka hakilina dɔ ka fara o kan a fɔ o de ma ko politique a fɔ o de ma ko politique an tɛ Assimi ka candidature kuma ni fɛn ninnu fɛn na fɔlɔ loi électorale n k'olu de y'a kɛ politiciens de loi électorale baara bɛɛ kɛ gouvernement ye projet min kɛ k'a bila ka na parti politique a tɛlen CNT la CNT ye parti politique wele k'u fara ɲɔgɔn kan amendement min b'u bolo u y'a apporter a don ni Sogɛli tun ma kɛ mɔgɔ faamuyalen ye a tun bɛ démissionner nin loi min filɛ nin ye ka tɛmɛ nin ye loi in ye parti politique ka loi kelen de u tɛ se ka ban a la fo ka diɲɛ wuli hali ni mɔgɔ min y'u sɔrɔ fo u bɛ nin fɔ aw de tɛ sɔn ka nin fɔ u m'a fɔ ayisa u m'a fɔ sa bi ma min da Musa e ye kunnafonidila mais e tɛ ko bɛɛ dɔn Musa u bɛ walahi u bɛ kulonkɛ e ka u ɲininka tan olu de nana a don est ce que b'a kalama k'a jira ka gouvernement défier k'a jira gouvernement na ko foyi tɛ ko Sogɛli n'est même pas considéré par Assimi vous pouvez tɛgɛrɛ fɔ tous les partis politiques ont communiqué ils ont fait des communiqués pour féliciter le CNT ainsi que le président de la transition ne b'o de ɲɛf'i ɲɛna n ko m'a fɔ u y'a fɔ min o b'o de ɲɛf'i ɲɛna u yɛrɛ ka fɛn na bɛnnen o m'a fɔ n ko m'a fɔ kana na kuma dɔw la u tɛ sɔn hali ni mɔgɔ kana fɔ quoi u tɛ sɔn n'u dalen n'u la k'u y'a fɔ u ka segin k'a fɔ parce que an m'a mɛn maître Tapo kɔni y'a fɔ dɛ ayi sa maître Tapo tɛ politicien ye sa mankan bɛ Adama na a bɛ bureau national la maître Tapo kɔni bɛ ka na ten dɔrɔn a bɛ na fɛ maître Tapo ye Adama vice président don a ka parti fana tɔgɔ ko Morema o fana b'a bolo a bɔtɔ fɛn na cadre d'échange la a ko k'ale bɛ démissionner ko mun na ko parce que k'o ye Adama gɛn k'ale ye Adama vice président ye mais ale yɛrɛ donna cadre la ni parti jumɛn
awa e m'a donné adama ye adama gɛni mun bɛ se ma donc mɔgɔ n'i ko k'i bɛ lecture kɛ Moti Tabɔ ninnu ka mara tuga kan i bɛ fili quoi parce que c'est trop compliqué n t'a dɔn c'est trop technique quoi bon ne kɔni t'a dɔn u bɛ faamu cogo min na quoi parce que ala y'u kɛ mɔgɔ kalannen kodɔnnenw don mais ala m'aw kɛ nafatigi ka jamana ka kodɔn ni na kodɔn mun b'u la a jamana ka se k'a nafa sɔrɔ sinon san b'a sɔrɔ an bɛ k'a ɲamana Moti Tabɔ ne ma k'a fɔ Moti Tabɔ yɛrɛ de y'a fɔ o de ye kalan ye a ka fɔ non nin ko in siga tɛ na Moti Tabɔ yɛrɛ de y'a fɔ mais e bɛ ɲinɛ cogo di Moti Tabɔ de bɔra k'a disi gosi k'a fɔ olu y'a bila yɔrɔ min na Asimi tɛ se k'a wuli ka bɔ k'olu ye fɛn a mande ko wa k'u b'a dɔn fana k'a bɛ tɛmɛ a m'a fɔ ten yan ale kelen ma tila k'a fɔ tun k'a fɔ ko Asimi candidature k'a don ta bɔ da ka kuma ninnu fɔ wa donc a bɛɛ to yen i bɛ peuple de lamɛn i bɛ peuple de lamɛn ça fait quoi chaque fois minnu ye 0% ni fɛnw sɔrɔ quoi i b'a dɔn kana a fɔ n'i bɛ politique kuma ta i b'o na parti ba minnu ye élection kɛ n'o ye résultat de ADP ninnu ni IRD ninnu han n'olu de kumara i b'a fɔ ko mɔgɔ kumara i y'olu da yen na parce que olu b'a dɔn k'a fɔ n'Asimi élection k'ale sini olu b'u ta sɔrɔ olu tɛ siran o ça c'est de grands partis olu partout élection il faut voir l'élection précédente i ka résultat lajɛ n ko les premiers deuxième ni troisième moi je ne sais pas o parti de tɛ yan ah dɔw ninnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan yan e se b'a kalama ka ta kɛ deuxième tour la k'an to i bɛ ka fɔ wagati min na o b'a sɔrɔ an bɛ EPM na ne yɛrɛ tun b'a la an parti 100 ni kɔ de farala i bɛ ka kan ka dɛsɛ ka 1 million de voix 1 million 500 voix mobilisées avec tous ces moyens là Karim ka mɔgɔ Ami ka mɔgɔ anw yɛrɛ partout an kelen kelen bɛɛ n'an ka mɔgɔ est ce que b'a kalama RPM yɛrɛ n'a ka mɔgɔ donc i bɛ ka yɛrɛ n'a ka mɔgɔ est ce que b'a kalama buran sira teri sira singo sira baarakɛɲɔgɔn sira nin bɛɛ avec tous les moyens de l'état an dɛsɛra yan ni politique kuma nana i bɛ ninnu to yen dɛ an sa an bɛ kan ka taa an yɛrɛ jurumu ka fari ka Asimi ninnu soutenir e bolo k'an bɛ ka Asimi ninnu soutenir ko diyaɲɛ de don o tɛ o parce que an ye erreur ba de kɛ quoi donc an tubira quoi an tubira de Musa billahi sinon mɔgɔw b'a kɔ dɛ Musa mɔgɔ k'i jija mɔgɔw b'a kɔ dɛ ko aw ye social parle bɛɛ fɔ yan Musa ni Ala ye mɔgɔ fɔ k'i to nin sira in kan i se b'a kalama i sujugu taara lara wallahi nin ye fili sira de ye tu sais que politiciens bɛ sira min kan fili sira de don Ala kana saya si ma k'i to tan quoi wallahi n'o tɛ e se b'a kalama hali i ma ye jɔn ye mɔgɔ t'i ɲininka o la Buma bɛ sigi kɔ dɛ Buma nin ye kumaba ye bi dɛ Musa ko sigi kɔ tɛmɛ i b'a kalama ni faso bin n'i bolo ni faso wuli kuma sera i jija i bolo ka y'a minɛnw na quoi au moins i k'a fɔ ko ko faso binna cɛ bolo k'a sɔrɔ tɛ nin ko nka k'a den y'a lawuli kana to jamana ka bi bolo tan i ka n'o tɛ nin nin man ɲi dɛ Musa n'i b'u dɔw wele k'u ka sigi u kɔ walayi komi e n'o ka mɔgɔ don dɛ aw de ma jɛ yan aw de ma bɛɛ fɔ an ye yan Buma bɛ e ka mɔgɔ don dɛ aw de y'a bɛɛ fɔ an ma yan aw de ka mɔgɔ don parce que 2018 la ni hakili b'a la yɛrɛ campagne 2018 la aw ka EPM an ka kisi tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ aw bɛ côté dɔ na an bɛ côté dɔ na aw de ka mɔgɔ don e ninnu ka an ne bi a tɛ côté kelen mais nin bɛɛ la sisan an bɛ se ka mun fɔ ko in na parce que ka jateminɛ kɛ armée bɛ ka yira sisan jamanadenw bɛ se ka mun de kɛ c'est à dire mun bɛ se ka kɛ jamanadenw fɛ sisan nin waati in na ka armée soutenir surtout ɲɛmaa minnu yɛrɛ bolo b'a la nin waati in na ka se ka parce que mɔgɔw tun y'a miiri k'a fɔ nin ko i y'a ye nin ko in kɛra ministre de la défense a ma bɔ a ja kan c'est à dire action bɛ ka continuer i n'a fɔ comme d'habitude comme foyi ma kɛ oui jamanadenw de ye kɛlɛ ta k'a da u kɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ kabini ko in kɛra population bɛ ka dénonciation to a bɛ k'a kɛ ten population yɛrɛ ye mɔgɔ minɛ mɔgɔ 20 ni dɔɔnin population yɛrɛ participera kɛlɛ in na activement bon Mali kun ni ne tun bɛ Mali jɛ o jamanadenw ka conscience sɔrɔ k'a fɔ ko nin y'olu yɛrɛ kungo ye quoi donc Ala y'o wagati se quoi c'est pour ça a bɛna baara jamana marali ye danaya dɔrɔn de ye quoi Asimi ninnu ka to tan dɔrɔn quoi n'u tora tan u b'a bila u kunna k'u b'u ka wagati bɛɛ kɛ fo ka taa Ala ka wagati se u b'a bɛɛ kɛ sutura ni fɛn kɔnɔ parce que population malienne yɛrɛ de wulila k'i cɛsiri Musa hali kunu est ce que b'a dɔn u ye mɔgɔ dɔ ye dɔ bɛ entraînement na 5 heures du matin a ye dɔ ye a b'a la ka photota kɛ yɔrɔ dɔ la a ye weleli kɛ est ce que b'a kalama Guinée la an ye finitigiw wele nin kɛra kunu fajiri finitigiw nana o yɔrɔ bɛɛ la mais fɔlɔ ni kun tɛ kɛ o fɔlɔ tun bɛ mɔgɔ mara i ka so kɔnɔ parce que i yɛrɛ bolo ni jamana binna e tɛ donc an ka bɔ nin kɔnɔ quoi an ka bɔ nin kɔnɔ Musa vraiment population ye conscience sɔrɔ u yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan an k'u wele ka na tubi sira ma u ka segin u kɔ ka na an ka transition in soutenir fanga politicien n'i ɲana maliyɛnw bɛ yafa ma Choguel ta ma kɛ yan Choguel ma tubi yan Choguel ye tubi ye ne de la
wallahi sogele tubi ne la ngaw ne folo kona ka tubi ni sogele yere fene ala mina ka sia ko sogele ha on de la o sogele tubi ne de la donc ibina ka fo u ka sigu ko jona ko choroba ta la demsene ata la ko sogele fle kanani ay fen sogele kuma fen fo mo ya fara ma appela le malin est très indulgent malin be ya fa quoi malin be ine malin ba ka dugu fe imana ko ke to ni crime ni segni ko malin be ya fima u ka segin kana nala ye dana da mo ngam malin be fanga do ma. OK, mais Boumabel ni wati na ONU tilara ONU ka ni communiquer min be bora sisa ka nyesi Alassane ka jabima amse ka mo fam ni communiquer jabi fo ite na dron ka ONU communiquer min dron ka da mercenaire nu dron ka blata CPI la ka dossier la do Alassane plainte la do Alassane contre la CPI la e memuna Alassane de bora parce que korba te de Alassane ani korba te nyogona de voilà ani korba te nyogona de korba population Mali population société civile ka fara ese bakma e ONU ka communiquer nga voilà des preuves matérielles des éléments constitutifs des crimes contre l'humanité de 2019 à nos jours mo sara ka beke plainte ka tana CPI la contre Alassane e menu ma ni jume iko il fait un fort a shibo kalete Mali makmon Mali ko mercenaire do iko Alassane yere de communiquer ka bokale ka soro sudo kale bu don ka bal ka ficher oh et Corvar et PPACI mo bagbo ka parti mo bora ka foko il faut une enquête parlementaire. Il faut que le gouvernement vienne s'expliquer devant le Parlement. Donc c'est un acte qui n'engage qu'Alassane seul. Fouille, qu'on va fouiller tenna. Nous n'avons que mercenaires. Au début, Alassane est arrangé, au début, on est arrangé. Parce que nous avons que mercenaires, il y a acte de guerre. Ça, c'est une déclaration de guerre. 49 militaires lourdement armés sur un territoire. Ah non, étranger. Non, oui, déclaration de guerre. No kera sebe Mali sa saru be wille ngata ala kana soma de musa mais comment fora ka foko onana ONU ka cadre kono ay sa o gulu be démentir sa musa kana ni tana yibana tin ko feta ni ko bi be ko fe sans u to yedi mercenaire de ni ONU nga kuma be jatimne ka bansa ere bu wole to di mercenaire ama bawa donc mercenaire o ka koy o de kadaga da no de daga Alassane na parce que jugement nga no ouais mais ni Alassane ko ale bu reconu ka ban na ko bu reconu c'est pays de o mayum ima Alassane yɛrɛ ma kuma bilen ya mais ni o de do ma bo na aye for black atla tun ale be ka ko insen est ce que Alassane yɛrɛ te ale yɛrɛ mana ka ji dɔ kɛ ka ɲamaku ji la pour que ka forte ni ko in ka kɛ badiya ni sinya kɔnɔ a se que badiya ni mɔgɔ te marifa ci baden ma badiya ni sijan kuma no ayo bɔ kuma kɔnɔ sa lui ça c'est le discours que mɔgɔ te marifa ci baden ma mɔgɔ te muru ci baden ma ko ko ye Côte-d'Ivoire sɔrɔ Mali y'a ɲɔgɔnna sɔrɔ ni Côte-d'Ivoire économie sombrela bi Mali b'a senti an ye gɛlɛyaw ye Mali la ko mun kɛra ko parce que ko gɛlɛya ko kɛlɛ bɛ Côte-d'Ivoire o kɛra yan en 2002 olu kɛra yan donc an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ an sɛgɛn Côte-d'Ivoire ka vie la Côte-d'Ivoire n'an ye fari kelen ba kelen de ye Alassane de m'o dɔn Alassane de bɔra tubabula ka na donc k'a f'i ɲɛna dɔrɔn i bɛ kuma bɔ nin na dɔrɔn Assimi k'a lajɛ dɔrɔn semaine nata in na ka nin dossier bila ka taa CPI la dɔrɔn c'est tout nin banna o communiqué kɔfɛ e tɛ dɔrɔn na mercenaire de don an k'a t'o la n'a bɔra mercenaire ko la ko mɔgɔ b'a fɔ ko qui déclare aussi vraiment et l'appartenance de ces militaires là, de ces mercenaires là, ah non, et ces pays direct. Mais puisque est-ce qu'elle est quoi puisque déjà au communiqué qu'à faut donner nous ou peut-être au cas mort de nous est-ce qu'elle est encore tout c'est fort de ce qu'on négociation qu'à faut que Alassane garon boala. Sona Mali est mieux fort de Begao, Mali au Wolom la mère de nous on laisser. Mali Maclao, enquête d'Aka Jane. Atasi mi yɛrɛ bolo yɛrɛ c'est déjà judiciarisé les dossiers bɛ tribunal ka bolo kan Assimi yɛrɛ tɛ se ka foyi ɲani na parce que ça c'est la vie de la nation ni malidenw ka ɲanamaya vie kana kulonkɛ na dɛ Musa n'o i ma ɲi dɛ nin ko in Ala bɛ ka jɛya cogo min na tiɲɛ sira fɛ to tiɲɛ kɔni na ka taa bɛɛ y'i ta fɔ Mali yɛrɛ journaliste caman y'i ta fɔ bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ dɛsɛra Ala ye tiɲɛ bange nin to tan nin dossier bɛ taa kun cɛ e se b'a kalama fo diɲɛ kiri b'a kan Mali ye tɔɲɔ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ sara bɛɛ nisɔngɔ bɛ sara ka taa tila i denw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ sara 2019 fo bi u k'a bɛɛ nisɔngɔ ka c'est des milliers de milliards a ka taa di u kɔw ma olu de denw filɛ nin ye déplacé wu ni tan balo t'u bolo k'a d'u ma u bɛ tanti u kɔrɔ ou bien faw sara tan de nin bingani wale ni nin fɛn in na donc a dommage ka calculer ka taa di kɔw ma non kana kulonkɛ nin na ni ka mɔgɔ ma to nin na de i b'a fɔ k'i bɛ nin ko musala fini fɛn kɛ non kan'o kɛ a bɛ taa dan de la fo ka négociation kɛ dɔrɔn an tɛ se Alassane ma o kɔni an bɛ se ka sɔn n'a ɲɔgɔnnaw ma mais nin ko in yan u kana na ese b'a kalama u kana n'a dommage intérêt u ka jɔ a la u ye fagali kɛ mɔgɔ hakɛ mun sara an k'o compter k'o liste bɔ civil et militaire u ka wari dɔ di an n'a bɛ tigɛ ka b'u ka budget la awɔ. OK Boumabel ni bɛɛ kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ waati min jamana attaqué lo na an ɲɛ b'a la